बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि ईद गुजर गई, महंगाई कम न हुई। सब्जियां और फल मजीद महंगे। लहसुन 750, अदरक 700, प्याज 280, टमाटर 220 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। करेले 220, शिमला मिर्च 200, मटर 140, आलू 100 रुपए फी किलो बिकने लगे। केला दर्जा अव्वल 220, दर्जा दोम 150 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब। अनार बदाना 1100, खजूर ईरानी 550, सेब 350, अमरूद 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगे हैं। इसी हवाले से अपडेट लेंगे। अब्दुल कादिर हमारे साथ हैं। अब्दुल कादिर बताएगा, महंगाई का ग्राफ बुलंद होता जा रहा है। आज जी बिल्कुल, महंगाई आज जो है मुसलसल बढ़ती जा रही है और आज भी जो सरकारी नरफनामे जारी किए गए हैं उसमें सब्जियों की लिस्ट में 9 सब्जियां महंगी की गई हैं, जबकि प्याज टमाटर की कीमतें जो है वो अब भी कंट्रोल से बाहर हैं। रमजानुल मुबारक के जो अयाम में प्याज टमाटर था तब भी इसकी सप्लाई मुतासर रही और अब एक बार फिर जो है मुतासर हो चुकी है। प्याज 5 रुपए महंगा करके 210 रुपए में कर किया गया, लेकिन मार्केट में 210 के बरक 280 रुपए फी किलो तक दर्जा अव्वल का खुश्क प्याज फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 25 रुपए महंगा करके 160 रुपए में कर किया गया। मार्केट में टमाटर जो है वो 220 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सब में 10 रुपए महंगी करके 110 रुपए में कर की गई है। फरोख्त 180 रुपए फी किलो तक। लीमू चाइना 10 रुपए बढ़ाकर 180 रुपए में कर किया गया, लेकिन मार्केट में 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मौसमी सब्जियों में आलू की कीमत 10 रुपए बढ़ाकर 60 रुपए में कर की गई है, तहाँ मार्केट में 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह बंद गोभी 5 रुपए महंगी करके 85 रुपए में कर की गई है। फरोख्त 120 रुपए फी किलो तक। शिमला मिर्च 5 रुपए महंगी करके 105 रुपए कर की गई है, लेकिन फरोख्त 200 रुपए फी किलो तक की जा रही। मटर 5 रुपए महंगे करके 95 रुपए में कर किए गए, लेकिन मटर की फरोख्त 140 से 150 रुपए फी किलो तक की जा रही है। घिया कद्दू 5 रुपए महंगा करके 65 रुपए में कर किया गया। मार्केट में घिया कद्दू 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सेब काला कोल्हू की कीमत जो है 290 रुपए है, तहाँ मार्केट में 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह केला दर्जा अव्वल 150 के बरक 220 रुपए और दर्जा दोम का केला 120 के बरक 150 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जाता है। दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी नकनामों के बरक महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि प्याज और टमाटर की कीमतें जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है और मुसलसल बढ़ती जा रही है। इंतजामिया इन्हें कम करने के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही। ठीक है, अब्दुल कादिर अपडेट करने के लिए शुक्रिया। महंगाई से सताए आवाम के लिए खुशखबरी। पंजाब हुकूमत ने रोटी की कीमत 4 रुपये और नान की कीमत 5 रुपये कम कर दी है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की मुतल्लिका महकमों को फैसले पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत। लाहौर डिवीजन के तमाम अजला में नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बड़ा फैसला। रोटी 4 रुपए और नान 5 रुपए सस्ता कर दिया गया। 100 ग्राम वजनी रोटी की कीमत 16 रुपए, 120 ग्राम नान की कीमत 20 रुपए मुकर्रर। लाहौर, ननकाना साहिब, शेखुपुरा और कसूर के डिप्टी कमिश्नर्स ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा के मुताबिक डिवीजन भर में रोटी और नान की कीमतों का निफाज फौरी होगा। तर्जुमान DC लाहौर का कहना है कि गंदम की बेहतर फसल, रसद और कीमत के पेश नजर नई कीमतों का तायुन किया गया है। अवाम रोटी नान की कीमत के हवाले से शिकायत टोल फ्री नंबर 0800 02-345 पर दर्ज कराएं। रोटी और नान सस्ते करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने दुआ की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अवाम के लिए मजीद आसानियां फरमाए। रोटी और नान की कीमत में कमी के ऐलान पर अवाम का कहना है कि हुकूमत इस फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद भी कराए। नान की 20 रुपए जायज़ है 20 रुपये। रोटी की 10-15 रुपए भी ठीक है। बहुत अच्छा ऐलान किया उन्होंने, हमें बेहद खुशी हुई है। बल्कि ये जो 16 रुपए की है, अगर कम भी हो जाए तो और खुशी की बात है, क्योंकि रोटी तो ऐसी चीज़ है जिससे हर कोई बंदा अपना पेट पालता है। अच्छा इकदाम है हुकूमत का। अगर इस तरह वाकई इस पर अमल दरामद होगा, अगर लोगों को सस्ती रोटी मिलेगी तो अच्छा इकदाम है हुकूमत का। पंजाब की मंडियों में गंदम आने के बाद आटे के नरखों में मजीद कमी मुतवक्की है। किसानों को तकरीबन 6 माह की मेहनत का फल मिलने को है। पंजाब हुकूमत ने गंदम खरीदारी के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए। पहली बार बारदाना की बुकिंग ऐप के जरिए की जा रही है। पंजाब में गंदम खरीदारी मुहिम 2024-25 का आगाज हो गया। पहली बार ऐप के जरिए बारदाना के हसूल की दरख्वास्तों की वसूली शुरू हो गई। बारदाना ऐप पर 17 अप्रैल तक बारदाना की दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। PITB और पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की तस्दीक के बाद काश्तकारों को तस्दीकी मैसेज किया जाएगा।
کاشتکاروں کو باردانہ کے اجراء اور گندم وصولی کی تاریخ کا میسج بذریعہ باردانہ ایپ کیا جائے گا۔ باردانہ کا اجراء 19 اپریل سے ہوگا۔ 22 اپریل سے گندم کی خریداری شروع ہوگی۔ حکومت کسانوں کو گندم کی فی من قیمت 3900 روپے ادا کرے گی۔ 100 کلو گرام گندم پر کسانوں کو 30 روپے ڈیلیوری چارجز بھی دیے جائیں گے۔ صوبے بھر میں 393 گندم خریداری مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ مافیا بے لگام انتظامیہ بے اثر ایل پی جی مافیا عوام کو لوٹنے میں مصروف، سرکاری قیمت کے بجائے من چاہی قیمت وصول کی جاتی رہی۔ اوگرا اور ضلع انتظامیہ سمیت دیگر اداروں نے چپ سادھ رکھی ہے۔ قدرتی گیس کی بندش اور لو پریشر کے باعث متبادل ایندھن ایل پی جی کا استعمال بڑھا تو مافیا بھی سرگرم ہو گیا۔ اوگرا اور ضلع انتظامیہ کے دعووں کے باوجود ملک بھر میں سرکاری قیمت پر ایل پی جی ملنا خواب بن گیا۔ اوگرا کی جانب سے رواں ماہ ایل پی جی کی قیمت 250 روپے 34 پیسے مقرر کی گئی، مگر لاہور میں 280 سے 300 روپے تک فروخت ہوتی رہی۔ ایل پی جی کی مسلسل بڑھتی قیمتوں سے پریشان شہری کہتے ہیں اب تو کھانا پکانا انتہائی مشکل ہو چکا۔ کوئی 270 دے رہا ہے، کوئی 300 روپے دے رہا ہے، کوئی 350 روپے دے رہا ہے، سواری پیسے نہیں دے رہی۔ ٹھیک ہے تو کم سے کم تسی جڑا نا گیس نو کٹ کراؤ، سمجھ 150-200 روپے ہونی چاہیے بس۔ چیئرمین ایل پی جی انڈسٹریز ایسوسی ایشن عرفان کھوکھر کا کہنا ہے مافیا اربوں روپے کما رہا ہے مگر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ 40 بڑے پلانٹس میں سے کسی ایک کا لائسنس بھی اوور چارجنگ پر کینسل نہیں کیا گیا۔ لاہور شہر کو 40 پلانٹ فیڈ بیک دیتے ہیں، کسی ایک پلانٹ کے اوپر کسی ایک طاقتور بندے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ جو بھی کارروائی ہوئی غریب دکاندار، بات یہ کہ اس سسٹم کو ٹھیک کون کرے گا؟ دکانداروں اور شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مافیا اور قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا پرزور مطالبہ کیا۔ ایل پی جی کو غریب کا فیول سمجھا جاتا تھا مگر مافیا کی جانب سے اس کی قیمتوں میں اتنا اضافہ کیا گیا کہ اب یہ فیول غریب کی پہنچ سے ہی باہر ہے۔ دوسری جانب اوگرا سمیت سرکاری ادارے بھی اس کی قیمتیں کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ کیمرامین فیصل خان کے ساتھ فہد امین، لاہور نیوز۔ ناظرین، عید کے بعد پردیسیوں کی آبائی علاقوں سے لاہور واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ پردیسی کہتے ہیں عید پر خوب انجوائے کیا، اب دوبارہ روزمرہ کے معاملات شروع ہو جائیں گے۔ گھر والوں سے دور ہو کر دل تھوڑا اداس ہے۔ عید الفطر گزر گئی، اب موجیں بھی ختم۔ پردیسیوں کی آبائی علاقوں سے لاہور واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بادامی باغ لاری اڈے پر گہما گہمی بڑھ گئی۔ مختلف شہروں سے بسیں لاہور کے لاری اڈا پہنچ رہی ہیں۔ کشمیر، سیالکوٹ، ملتان، سرگودا، بہاولپور اور بہاول نگر سمیت مختلف شہروں سے پردیسی واپس لاہور آ رہے ہیں۔ اپنے پیاروں کے ساتھ عید منا کر واپس آنے والے پردیسیوں کا کہنا ہے کہ عید کے دن تو بہت انجوائے کیا، اب روزمرہ کی زندگی میں واپس لوٹ رہے ہیں۔ دل تھوڑا اداس بھی ہے کہ عید پہ گئے ہوئے تھے ظاہر ہے اپنے گاؤں آزاد کشمیر میں، اور 1-2 ماہ بعد ہی چکر لگتا ہے عید پہ۔ ظاہر ہے پہلے بھی ادھر اسٹوڈنٹ بھی ہیں، ساتھ کام بھی چل رہا ہے۔ یہاں کے گنجان آباد ماحول سے وہاں پہ ایک ریفریشنگ ماحول میں گئے تھے ہم۔ اپنا پورا جو ویکینڈ ہے، ہم پورا جو عید کا ویک تھا، ہم اس کو بہت اچھے سے انجوائے کیا، دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کی ہیں، سارا کچھ۔ اور ابھی ان سب کو چھوڑ کے ہم دوبارہ روٹین پر واپس اپنے اس لاہور شہر میں آ گئے ہیں اپنی اسٹڈی کے لیے۔ بڑی تعداد میں پردیسی لاہور میں تعلیم اور ملازمت کی غرض سے مقیم ہیں، جو عید کی تعطیلات کے دوران اپنے آبائی علاقوں میں گئے ہوئے تھے۔ عید الفطر کی چھٹیاں ختم، آبائی علاقوں کو جانے والے پردیسیوں کی لاہور واپسی۔ ریلوے اسٹیشن پر رش لگا رہا، اپنے پیاروں کو چھوڑ کر لاہور آنے والے پردیسی اداس دکھائی دیے۔ راہیل علی کی رپورٹ۔ عید الفطر کی چھٹیاں ختم، پردیسیوں کی آبائی علاقوں سے لاہور واپسی۔ ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کا رش لگا رہا، کسی نے لاہور کو الوداع کہا تو کسی نے باغوں کے شہر میں انٹری دی۔ بیشتر پردیسی اپنے پیاروں سے دور ہونے پر اداس بھی دکھائی دیے۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر پہنچنے والے افراد نے کہا کہ عید کی چھٹیوں پر گئے تھے، گھر والوں سے دور ہونے پر دل کافی بوجھل ہے، مگر واپس آنا بھی ضروری تھا۔ اتنے عرصے بعد آئے، کالج سے گھر آئے تو بہت ہی اچھا لگا، اور اس کے بعد جب واپس آئے تو دکھ تو ہوتا ہے، لیکن بیسٹ عید تھی میری زندگی۔ کالج کے بعد جس طرح کی عید گزاری ہے میں نے، تو میں تو کہوں گا کہ ساری خوشی ایک ساتھ منانی چاہیے۔ چھٹیاں ہوتی ہیں، گھر گزارتے ہیں، اچھا ہوتا ہے، گھر میں سکون ہوتا ہے۔ ادھر آتے ہیں پھر وہی زندگی کی دوڑ دھوپ شروع ہو جاتی ہے۔ 1 ہفتے کی چھٹی کاٹ کے آ رہا ہوں، تو ابھی اسٹوڈنٹ ہوں، تو وہی پرانی لائف سٹارٹ ہو جائے گی۔ چھوڑنے کے لیے آئے تھے تو کافی یاد آئیں گے۔ ریلوے انتظامیہ کی جانب سے عید پر 3 اسپیشل ٹرینیں چلائی گئیں، تاہم مسافروں نے سہولتوں کے فقدان کا گلہ بھی کیا۔ کیمرامین محمد بلال کے ساتھ راہیل علی، لاہور نیوز۔ موٹر وے پولیس نے ذہنی معذور گمشدہ خاتون کو ورثہ سے ملوا دیا۔ موٹر وے پولیس کو کلثوم بی بی M3 پر پریشان حالت میں ملی۔ ترجمان کے مطابق خاتون 3 روز سے لاپتہ تھی۔ خاتون نے ٹاؤن شپ لاہور کا ایڈریس بتایا تھا۔ خاتون کے ورثہ کی موٹر وے پولیس کو دعائیں۔ مزید جانتے ہیں
नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुबीन हैदर से। मुबीन अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, मोटरवे पुलिस ने जो है मिसाल कायम की है जहाँ पर 3 दिन के लापता ज़हनी माजूर गुमशुदा खातून को जो है खानदान से मिला दिया गया है। मोटरवे पुलिस को लाहौर के नजदीक M3 पर अकेली खातून परेशान हालत में मिली, जबकि पेट्रोलिंग अफसरान ने खातून से एड्रेस की बाबत पूछा तो टाउनशिप लाहौर का जो है पता चल सका और DSP शौकत संगेजी जो है टाउनशिप लाहौर मसाजिद में ऐलानात करवाए और इंस्पेक्टर उबैद खुरम और लेडी अफसरान के साथ खातून को लाहौर भिजवाया गया। सेक्टर कमांडर शहबाज आलम के हदायत के मुताबिक अंकित मेहनत के साथ वकील को ढूंढा गया। उसके बाद खातून कुलसूम बीबी के नाम से शनाख्त की उनका खानदान से मिलते जज्बाती मनाजिर पर खातून के गुस्सा ने मोटर पुलिस को दुआएं भी दी और मजीद इस दोनों कमांडर IG सैयद फरीद अली अफसरान की कारकर्दगी को सराहा दी और मजीद आइंदा भी फ्यूचर के अंदर अवामी खिदमत जज्बा रखने का अज़म किया है। जी ठीक है मुबीन, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। ईद के दिनों में पंजाब भर में 6294 ट्रैफिक हादसा रिपोर्ट हुए। लाहौर में सबसे ज़्यादा 1082 हादसा पेश आए। ट्रैफिक हादसा में 32 अफराद जान की बाजी हार गए। जैन अली की रिपोर्ट। ईद के 3 रोज में ट्रैफिक हादसात की भरमार। पंजाब भर में 6294 हादसात रूनुमा हुए। लाहौर में सबसे ज्यादा ट्रैफिक हादसात हुए। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक गुज़श्ता 3 रोज में ट्रैफिक हादसात के दौरान 32 अफराद जाँ बहक हुए। लाहौर में 1082, फैसलाबाद में 405 हादसात पेश आए। मुल्तान में 382 और गुजरांवाला में 347 ट्रैफिक हादसात रूनुमा हुए। मोटरसाइकिल सवारों को 6031 हादसात का सामना करना पड़ा। रिक्शे के 304 और कार के 704 एक्सीडेंट रिपोर्ट हुए। 5609 मर्द और 1735 खवातीन हादसात का शिकार हुई। 3834 अफराद को मौके पर ही इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की गई। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर का कहना है ईद के अय्याम में हजारों मोटर बाइक एक्सीडेंट इंतहाई खौफनाक है। वालिदैन, असातिज़ा, सिविल सोसाइटी और तमाम स्टेक होल्डर्स को जंगी बुनियादों पर काम करना होगा। कैमरा टीम के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। और मौसम की बात करें, शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान भी है। मज़ीद मौसम की सूरत हाल क्या है जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुबीन हैदर से, जो इस वक्त लिबर्टी चौक में मौजूद हैं। मुबीन बताइए। बिल्कुल इसी तरह से है। इस वक्त हम लोग लिबर्टी के अंदर मौजूद हैं, लिबर्टी राउंड अबाउट के अंदर मौजूद है और मौसम की सूरत बिल्कुल ऐसे ही है कि आज सुबह से हमने देखा कि कभी बादल होते हैं, कभी धूप निकल आती है। बादलों और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला जो है वो जारी है। अगर हम बात करते चलें दर्जा हरारत की, दर्जा हरारत जो है कम से कम 18 के ज़्यादा से ज़्यादा जो है 32 या 33 डिग्री तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। उसके अलावा आज महकमा मौसमियात उन्होंने कहा है कि आज बारिश भी मुतवक्की की जा रही है। दोपहर के औकात में मुतवक्की किया जा रहा है कि बारिश की एक स्पेल है वो शहर लाहौर में बरसेगा और मुतअद्दिद जगह पर जो है बारिश देखने में आएगी और बारिश के बाद जो है दोबारा से दर्जा हरारत में भी कमी महसूस होगी। जैसे कि आपने देखा कि जैसे ही दोपहर होती है, सूरज निकलता है, मौसम की शिद्दत में इजाफा हो जाता है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। लेकिन जो ही शाम ढलती है, ठंडी हवा की वजह से दर्जा हरारत में कमी आती है और मौसम भी जो है उसमें खुशगवार एहसास का सामना करना पड़ता है। अगर हम बात करते चले AQI इंडेक्स की, तो शहर लाहौर का औसत AQI इंडेक्स जो है वो तकरीबन 170 के करीब जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि अभी भी अनहेल्दी ही टर्म किया जा रहा है। तो कोशिश करें जब बाइक वाले लोग ट्रैवल करें, लोग बाइक पर सवारी करें, पैदल लोग वॉक करें, तो मास्क इस्तेमाल यकीनी बनाए, वाटर इंटेक ज़्यादा रखें और बदलते मौसम के जो मुज़र असरात हैं उससे खुद को जो है हर हद तक महफूज रखें। ठीक है मुबीन, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा आज सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच आज मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। मुकदमात की समाअत के लिए कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने MD NDTC की तैनाती को कलअदम करार दे दिया है। अदालत के फैसले के मुताबिक NTDC के MD की तैनाती का इख्तियार विफाकी हुकूमत के पास नहीं है। मोहम्मद अशफाक की ये रिपोर्ट। MD NTDC की तैनाती कल अदम करार। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के MD के लिए अखबारात में इश्तिहार दिए गए। भर्ती का अमल शुरू हुआ तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज रूल्स 2013 नाफिजुल अमल थे। इंटरव्यू के बाद NTDC बोर्ड ने 3 उम्मीदवारों के नाम विफाकी हुकूमत को भिजवाए। दरख्वास्त गुजार ख्वाजा रिफत हसन का नाम लिस्ट में पहले नंबर पर था, मगर लिस्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद
امیدوار رانا عبدل جبار خان کو MD تعینات کر دیا گیا۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ایکٹ پارلیمنٹ نے 30 جنوری 2023 کو پاس کیا، جبکہ وفاقی حکومت کی جانب سے MD NTDC کی تعیناتی 8 فروری کو عمل میں آئی۔ مذکورہ تعیناتی 2013 کے قانون کے بجائے 2023 کے قانون کے تحت ہونی چاہیے تھی۔ 2023 کے قانون کے مطابق اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے CEO کی تعیناتی وفاقی حکومت کا اختیار نہیں، یہ تعیناتی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا بورڈ ہی کر سکتا ہے۔ وفاقی حکومت اور NTDC کے وکلاء کا کہنا تھا کہ 2023 کے قانون کا اس تعیناتی پر اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ تعیناتی کا عمل پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ جسٹس شاہد کریم نے فیصلے میں تحریر کیا کہ وکلاء کی اس دلیل میں وزن نہیں ہے۔ کمرشل کورٹس کی افادیت اور ماحولیاتی تبدیلی کا معاملہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن قطر یونیورسٹی میں اسٹینڈنگ انٹرنیشنل فورم آف کمرشل کورٹ سے 20 اور 21 اپریل کو خطاب کریں گے۔ کمرشل کورٹس کی افادیت اور ماحولیاتی تبدیلی کے موضوع پر قطر میں کانفرنس آئندہ ہفتے ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن 20 اپریل کو کمرشل کورٹس کے موضوع پر اپنی رپورٹ پیش کریں گے، جبکہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ 21 اپریل کو ماحولیاتی تبدیلی اور کمرشل کورٹس کے موضوع پر خطاب کریں گے۔ کمرشل کورٹس کی افادیت اور ماحولیاتی تبدیلی کے معاملے پر ہونے والی اس کانفرنس میں مختلف ممالک سے ججز شرکت کریں گے۔